Yes. Kalalabas lang namin ng immigration. Dito na kami sa Hong Kong. Kaway-kaway naman dyan si Tart. Ayan. Asan si Pao? Where's Pao? There. Ayun. Lalabas lang namin. Maayos yung panahon. Wala masyadong medyo mahigpit yung immigration officer namin. Kaya see you later. Teka, 3 na lang yung buhok ko. 3 na lang. May tumubo ng kalahati. Dito na kami ngayon sa Hong Kong Airport. Yes! Andito pa kami ngayon sa Chunwan. Yan, ito yung Panda Hotel, oh. You see that? That's the Panda Hotel. There. Yan. Tapos may Maxine Cake. Yan, Starbucks. Pwede tayo mag-breakfast dyan sa Dapuato. May Baker House din doon, no? Okay. May Baker House. Wing Chun. Oh, Combat Chamber. Oh, pwede ako magpa-picture dyan. Yan ang nagturo kay Bruce Lee. Wing Chun. CIP man yan. Yan, Wing Chun. Ito pala yung nakikita natin entrance sa mapa. Yan. Ayan yung pagpasok. Panda Hotel. 7-Eleven. Tapos puntahan natin yung mall na. Yes. Ito yung central, di ba? Hindi, siguro pag nandun tayo, See you later, ha? Mamaya. Para Yan. Dito pa kami sa Hong Kong. Ginastusan ko talaga itong kanilang walkway. Wala nang hagdanan. Pinaikot. Yan. Gandang paglingap nila sa kanilang mga babayang nagbabayad ng tax. Walang hagdanan. Pwedeng mag-wheelchair. Tulak-tulak na lang at tayo mga matatanda hindi na mahirapan. Hello! Yan po. Ganda. Ang ganda sa baba.
you okay? I'm okay. Doดีมาก แต่เราไม่ได้ลงป่ะ ไอ้จะมาประเดี๋ยว ไม่ต้องมีใครลง มาป ป่ะ ระเดี๋ยว ไม่ต้องเดี๋ยวเขาเบี่ยงว่าจะได้เหรอลิลิกดเหรอว่าแบบอ๋อหนึ่งสองสามไอ้สปอร์ตแม่ถ่ายไหมเนี่ยอยากให้แม่ถ่ายมันนั่งกระเช้าGrabe naman kung babalik agad. Kaya nga. Ay, tayo lang ikot lang. Okay. Yan ang malipit dyan pa. เดี๋ยวรอเอาไปข้างนอกก่อนช่างเรานั่งแบบหนึ่งสองก็จะขยับทำไมนักหนาวไม่เข้าใจ Kaway. เดี๋ยวรอลองออกไปข้างนอกที่มือขยับเลย กายภาพ ไม่ดีแน่เอาเดี๋ยวแบบไม่เป็นแสงเดียวแล้ว แดนอย่ามองต่ำมองไปแบบมองแบบวิวอะไรอย่างเงี้ย คือนั่นยิ่งคิดตามนั่นก็เสีย อย่ามองพื้นจะมองแบบว่าอยากให้เขา จะมาถึงแน่ถ่ายรูปคู่กันแน่ทำมาทำตามติดเล็กน้อย แต่เดี๋ยวเราอันนั้นจะมาอีกปกติมันจะไม่เห็นนะ มันจะไม่เห็น อ๋อใช่สอบถามค่ะสอบถามอะไรจ้ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ใช่รู้สึกยังไงคะสบายชิวถ่ายรูปสองคนสิแต่มันจะเป็นอีกหนึ่งสอง Parang hindi madulas. Yun naman nag-hiking pa tayo. Maganda kasi. Parang dito yung hiking. Parang maganda dyan. Hiking pass. Long peg pass ang tawag nila. Pwede ka maglakad. gusto ko. Pag ayaw mo. Tapos, pwede ka rin kasi dito. Hindi ka sasakay. Bus lang. Dadaling ka dun sa tuktok. Yung katulad ng pupuntahan dito. Fear of heights ka. May Oo. paraan pa din sila. Oo. Dalhin. Mas mura daw yung bus. Man ห็นวิว Iba na yung excitement. Oo, iba. Kaso pag may fear of heights ka, wala. Hindi mo talaga kaya. ยกไม่เคยไปลมพัดทุกครั้งนี่ Buntok talaga. Ang sila safety mo talaga. Oo, may stop namin eh. Uy, ikaw din ka, oh. ใช่มันมีความเดินได้ Ito nakita mo pa yun. Bakit parang pag ano na, platform. สูงขนาดนี้ Nang pagtapos alam mo ano na siya, parang gumaganon din yung เดินเป็นวัน ano mo. ว่าจะได้ข้ามเขาลูกนึง ไม่วันนี้เราข้ามน้ำ Ito makapal to eh. ภูเขา Oo ไหว้ naman. พระตั้งใจรับดี Ay, ayun na. เป็นแบบ ไม่ นี้ เห็นพาแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเรา Ayun na siya. Ayun sa pundo. เราข้าม Ano ka nga di ba? Lalakarin ba? Yun yung nilalakad nila. ใช่คือเราตั้งใจมา Ano yung train nila, walk pass. ใจข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขา Pwede kang maglakad. ไม่ได้มาใน Ilang งาน oras kaya yan? Tagal yun. Kasi ang haba. Ano yun, hanggang doon? ใช่เขาบอกแบบนี้แล้วแต่จ Ay, ริงๆ hindi แล้ว ako เขาตั้งใจ susuka ว่า na เราจะ maglalakad ทำ hanggang doon. Hindi kasi. Mag-hiking tayo. Meron kasi nag-adventure talaga. Gusto nila. Instead na mag-hiking sila, yan ang hiking nila. Yung hiking naman kasi may patag eh. Kaya เห็นอันนี้มันจะลง Tsaka ano, yun yung maluwan maglakad dyan. Oo, kasi ginawa Ang na talaga talaga. lang dyan tayo. Sea of Cloud. Sea of Cloud ไปนี่ใช้เซ็นเชียร์
CO Cloud yung อันนี้มันไปมา effect เก๊าไหม niya. อ่ะ ไปมาเก๊า ถ้าเราไปมาเก๊าเหรอ ไม่ มันคือสะพานเข้าไปมาเก๊า ไม่ใช่ Mountain Cafe. Ito yung food nila. At may ipapabasa ako sa inyo. Ang nakalagay dito sa store ay color Chacha. Color Chacha. Pero may isa dito nakasulat na Iget Waffle. O sa mga Bisaya dyan, sino ba nakakaintindi niyan? Iget Waffle. Tama ba yan sa atin? Iget Waffle. See you later. O sige po, babay po. Iget Waffle. At yan. Yan ang kinakain yan. Huwag ka tumingin. Iget Waffle. I-send mo itit. Iget Waffle. Ayan dyan galing sa tindahan na yan. Yan. Okay. Sarap, sarap po. Yan, yan. Oh, Okay, videohan okay. kita. Okay. Huwag mo i-end. Try natin to. Iget Waffle. Oh. Rating. Tiga? Wala akong internet. Andun yung internet. Sana ka lang. Saan ang bag mo? Andun kayo dati. Tigas? Wala na akong gilagid eh. Ba't wala? Ano kayo dati yung ano? Ah. Starbucks pala rito. Yes. Dito po kami ngayon sa Nongpeng Village. Ito po yun. Dalawang paraan ng pag-akyat dito. Pwedeng bus, pwedeng cable car. Tapos may Nongpeng Pass, yung pwede kang mag-hiking.
Eto, matindi. Yun, ang ganda naman. Yan! Yun! Ano ba yun? Wait. Lingon. Souvenirs. Ano ito? Napindi. Ayan, papuntang Macau. Yung tulo na yan, underground na yan, underwater na yan. Pasok mo sila. May flash. Tanggalin mo yung flash. Hindi ko alam yung tanggalin yung city lights. Lakas ng hangin! Ay, nakakatakot! Eh? Hapon na. Ang lakas ng hangin. Kita yung tubig.